Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novel Narci. Kali ini saya akan melakukan sebuah hands on lagi. Nah, kali ini labnya berjudul Explore Young Models. Kali ini kita akan melakukan explore young models. Di objek kali ini kita akan melaunch device VM. Lalu kita akan mengeksplor yang model on GitHub. Lalu kita akan mengeksplor yang model using Pyang. Di background atau scanner kali ini yang model itu mendefinisikan exact struktur, data tipe, sintak, dan validation rule. Tidak ada peraturan untuk validasi. Untuk content of message exchange between a managed device and another system communication. Tidak akan validation rule itu adalah untuk memvalidasi aturan konten. Pesan konten, exchange perubahan antara managed device dan sistem komunikasi lainnya dengan device, dengan perangkat. Working with file using the young language can be a bit overwhelming for the lack of detail in this file. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan use the open source Pyang tool untuk mentransfer yang data model dari file using yang bahasa yang into a much easier to read format. Nah, jadi untuk memudahkan membaca formatnya. Nah, di sini ada requirednya, kita butuh satu PC, VirtualBox, dan device VM. Dan instruksinya di part 1 kita melaunch. Oke, sudah kita launch. Ini di part kedua, explore yang model on GitHub. In this part you will install Pyang model on your device VM and explore how it transform yang file. The module comes with a Pyang command line executable that transfer yang file into the more human readable format. Nah, di step 1 ini kita diminta untuk mengeksplor Cisco iOS XE yang models in the GitHub repository. Open Chromium and navigate to Open Chromium and navigate to GitHub. Under the master branch, navigate to the young model for the Cisco iOS. Click the following directory: vendor Cisco XE 1693. Scroll down below all the Cisco young model and find where the IETF model begin. Look for a IETF interface.yang. And this note: if you are familiar with output from the iOS command show interface, then you should recognize some or all of the note. For example, allow line 2 to when you will see the left enable. Nah, coba kita buka dulu di Chrome. Rasa kita langsung di sini kita diminta tadi ke branch master. Branch kita diminta untuk
vendor Cisco. Nah ini kita akan sama explore ya, jadi kita sabar dulu. Develop. Kita masuk ke vendor, masuk ke Cisco, masuk ke XE, lalu 1639 1693. Nah, di sini ada scroll down below all the Cisco yang model and find where the AA interface.yang. Nah, ini dia. AITF interface.yang. Lalu selanjutnya klik AITF interface.yang and scroll through all the container node, leaf node, and list node. If you are familiar with output from the IS command show interface, then you should recognize some or all of the node. For example, around line 221, you will see the leaf enable. Leaf enable. Nah, di sini bisa dilihat this leaf contains the configure desired state of the interface system that implement the IFMIB. Use the value of this leaf in the running data store to set if MIB if admin status to up or down after an IF entry has been initialized is described in RFC 2893. Change in this leaf in the running data store are reflected if admin status, but if admin status is changed over SNP, this leaf is not affected. Jadi jika if admin status itu diganti over SNP, jadi this leaf ini itu tidak akan berefek. Oke. Lanjut. Copy di AITF interface yang model to a folder on your VM. Kita
ke device, lalu kita buka visual, lalu kita diminta untuk buka folder, open terminal window in terminal, new terminal, devnet src directory. Oke, sudah di devnet, kita sudah di devnet src directory. Selanjutnya open terminal window. Open terminal, lalu di sini diminta untuk mengkadir peyang. Selanjutnya, return to Chromium tab where the EATF interface yang model is still open. Scroll back to the top if necessary and click Raw to display just yang model data. Select and copy the URL in the terminal. Go to the peyang folder. In the terminal, go to the peyang folder. Selanjutnya explore yang model using peyang. Verify peyang is installed and up to date. In Visual Code, open the terminal window. Verify that peyang is already installed with the peyang minv. Peyangnya adalah versi 22,1. Ini sudah berhasil keinstall. Kita cek lagi. Selanjutnya
You can verify that your have latest yang update using the following pip3 command. Any update after the select was written will be download and install. pip3 install yang upgrade. pip3 Oke. Oke, sudah successfully. Di step 2, transform the IETF interface yang model. Enter yang min edge more to explore the option for transforming the yang model. Look for the min F option as shown below. You will use the 3 formatting option. Ini adalah komennya untuk melihat selanjutnya transform the IETF interface yang model into a tree format with the following command. Notice that the leaf enable is much easier to find and read in this format. Kita lihat, kita bandingkan dengan yang tadi. Nah, ini dia. Enabling Nah, oke. Sudah selesai. Mungkin cukup sekian. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.